Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now in this session, I want to my assignment from UTS, that is a legal document translation, and this assignment is you are selected as a consecutive interpreter for the international conference held by student organization who invites overseas lecturer Dr. Paul Black from Australia as the keynote speaker. And in this session, there is Miss Aura as the Dr. Paul Black from Australia, Mr. Ardian as the consecutive interpreter, and also Miss Diajeng as the audience. Now, let's begin. Okay, hello everyone. Before we start in this international conference, I would like to introduce myself. Dr. Paul Black from Australia, where I am as the keynote speaker at this conference. I also thank to the student organizations for inviting me. Oke, halo semuanya para hadirin. Sebelum memulai konferensi internasional ini, perkenalkan saya Dr. Paul Black dari Australia, di mana saya menjadi pembicara utama dalam konferensi ini. Saya juga berterima kasih kepada organisasi mahasiswa yang telah mengundang saya. Halo Dr. Paul, senang sekali bisa bertemu dengan Anda di kesempatan ini. Baik, dalam pertemuan ini kita akan membahas apa yang sedang terjadi dalam dunia saat ini, yaitu berupa pandemi. Tanpa basa-basi, mari kita simak pembahasannya. Hello Dr. Paul, very happy to meet you on this nice occasion. Well, in this meeting, we will discuss what is happening in our world today, namely a pandemic. Without further ado, let's take a look on this discussion. Ladies and gentlemen, this is the clear and urgent choice that we face here at the dawning of what must be a decisive decade for our world. A decade that will quite literally determine our futures. Will we work together to save lives, defeat COVID-19 everywhere, and take the necessary steps to prepare ourselves for the next pandemic? For there will be another one. Or will we fail to harness the tools at our disposal as the more virulent and dangerous variants take hold? Baik, hadirin sekalian, ini adalah pilihan yang jelas dan mendesak yang kita hadapi di sini pada awal dekade yang menentukan bagi dunia kita. Dekade yang secara harfiah akan menentukan masa depan kita. Di mana, akankah kita bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa, mengalahkan COVID-19, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan diri menghadapi pandemi berikutnya? Karena kemungkinan akan ada suatu hal lagi. Atau akankah kita gagal memanfaatkan alat yang kita miliki saat ini saat varian yang lebih ganas dan berbahaya menguasainya? Lantas, langkah apa yang harus kita lakukan untuk memerangi pandemi ini? So, what step should we take to be able to fight this pandemic? Okay, to fight this pandemic, we need a collective act of science and political will. We need to act now to get shots in arms as well as possible and to expand access to oxygen, tests, treatments to save lives around the world. And for the future, we need to create a new mechanism to finance global health security that build on our exciting development assistance. And a global health trade council that is armed with the tools we need to monitor and identify emerging pandemics so that we can take immediate action. Untuk melawan pandemi ini, kita membutuhkan tindakan kolektif ilmu pengetahuan dan kemajuan politik. Kita perlu bertindak sekarang untuk mendapatkan suntikan senjata secepat mungkin, dan untuk memperluas akses ke oksigen, tes perawatan, untuk menyelamatkan nyawa di seluruh dunia. Dan untuk masa depan kita perlu menciptakan mekanisme baru, di mana mekanisme tersebut membiayai keamanan kesehatan global yang dibangun di atas bantuan pembangunan kemanusiaan yang ada, dan juga Dewan Ancaman Kesehatan Global yang tentu saja dipersenjatai dengan alat-alat yang kita butuhkan untuk memantau dan mengidentifikasi pandemi yang muncul sehingga kita dapat mengambil tindakan secara segera mungkin. Saya paham, tetapi mengapa kita harus memerangi pandemi ini? Memangnya seberapa parah efek yang ditimbulkan selama ini dengan adanya kejadian ini? I understand, but why do we have to fight this pandemic? How severe is the effect that has been caused by this incident? The greatest learning achievement. It is undeniable that the socio-economic conditions of each family are different. Differences in access and quality during distance learning can lead to disparities in learning outcome, especially for children from different socio-economic backgrounds.
Another thing of concern is the risk of learning loss. The study found that face-to-face learning resulted in better academic achievement when compared to distance learning activities, and then violence against children and external risks. During the implementation of this distance learning system, students spend more time at home. This suddenly increases the risk of undetected violence. Without school, many children are trapped in domestic violence without the teachers knowing. In addition to domestic violence, external risks are also a cause for students. When children no longer attend school, there is an increased risk for early marriage, exploitation of children, especially girls and teenagers, pregnancies. Yang pertama yaitu penurunan capaian belajar. Tidak bisa dipungkiri, keadaan sosial ekonomi tiap keluarga tentu saja berbeda-beda. Perbedaan akses dan juga kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Hal lain yang menjadi perhatian di sini adalah resiko terjadinya learning loss, di mana studi menemukan bahwa pembelajaran tatap muka menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Dan yang kedua, poin yang kedua yaitu kekerasan pada anak dan juga risiko eksternal. Selama pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh di sini, peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal ini tentu saja mengakibatkan risiko kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa diketahui oleh guru. Selain kekerasan di rumah, risiko eksternal di sini juga menjadi hantu bagi peserta didik. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama pada perempuan, dan juga kehamilan di kalangan remaja. Wah, memang sangat menakutkan untuk efek apa saja yang sudah ditimbulkan. Wow, it's really scary for any effects that have been caused. Yes, of course. Therefore, we must fight this pandemic together, but we as a society and the world government itself. Ya, tentu saja. Maka dari itu, kita harus melawan pandemi ini secara bersama-sama, baik kita sebagai masyarakat maupun pemerintah dunia itu sendiri. Terima kasih banyak atas penjelasan detailnya, Pak. Thank you so much for the detailed explanation, sir. Alright, for our discussion in this session, we will end it here. And we will meet next week with a different topic of discussion. Baik, untuk diskusi kita saat ini, di pembahasan kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu minggu depan dengan topik yang berbeda. Terima kasih.